हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में పశు పక్షిयों की बोलियां సౌండ్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అండ్ బర్డ్స్ పక్షులు కొన్ని జంతువులు ఎలా శబ్దం చేస్తాయి వాటిని హిందీలో ఏమంటారో చూడండి. पशु पक्षी बोलियां. कबूतर गुडरगू करना, कोयल कूकना, चिड़िया चहचहाना, पपीहा पी पी करना, मोर कुहकना, ऊंट बलबलाना, बाघ गुर्राना, भालू खों खों करना, सांप फुफकारना, गधा रेंकना, मेंढक टर्राना, कौवा काँव काँव करना, तोता ठेठे करना, शेर दहाड़ना, हंस कूजना, गाय रंभाना, बकरी मिमियाना, हाथी चिंघाड़ना, कुत्ता भौंकना, घोड़ा हिनहिनाना. Please like, share and subscribe my channel, The Hindi Corner with Ajay.